Negde sa početka te moje bolesti, sa 19 godina do narednih 6, 7, 8 godina, od te neke 86. do 93. sam imao jedan način borbe sa bolešću, jedan vid borbe svakodnevne, dok nisam upoznao jednog divnog čoveka, to je neurolog, doktor profesor Slobodan Apostolski iz Kliničkog centra Srbije, doktor Milan Sublić, Institut za neurologiju. Od momenta kad se njega upoznao, već 23 godine se družimo i kod njega idem na redovne kontrole, šestomesečne, godišnje, tako dalje. Od tada mi je pristup borbe sa bolešću potpuno drugačiji. Sa 19 godina na služenju vojnog roka je došlo do neke povrede, možda nekog psihofizičkog stresa usled toga, i onda su krenuli ti bolovi u mišićima, oticanje mišića, grčevi. Otpustili su me iz vojske kao lice koje je obolilo pre stupanja na JNA. To je bilo njihovo rešenje da me se oslobode, i onda kako kreće borba dalje. Odmah posle otpuštanja iz vojske sam primljen na VMA kao civilno lice, neko vojno, i tu me je ustanovljena ta osnovna dijagnoza, i tad su krenuli prve neke polivitaminske terapije, česte kontrole, ali u tim prvim danima je bolest vidno napredovala. Slabost je bila baš velika u rukama i nogama, za mene je veliki stres kao 19-godišnjaka. Znači, oštećenje periferalnog nervnog centra, mijelinskog omotača pojedinih nerava, i samim tim atrofija mišića, progresivna periferna, malo teža atrofija mišića, sitnih mišića šaka, otežano korišćenje šaka, ostali mišići podlaktice i nadlaktice su sačuvani, i veliko oštećenje mišića potkolenice koji slabo funkcionišu, gluteusi i mišići butina su sačuvani. Bilo je surovo dosta, da vam neko kaže da ćete za par godina završiti u kolicima, da će ta atrofija uhvatiti mišiće nadkolenica, da periferni centar kontroliše rad dijafragme, da može doći do mortaliteta. To je šok za nekog koji ima 19 godina, ko ne zna nos da obriše veliki. Povukao se dosta u sebe, u očajanje neko, gomila lekova, porodica pati zajedno sa mnom. I prijatelji su se tu nalazili, ja sam ih odbio u tom prvom trenutku. Svi mi kojima se nama nešto desi, zatvorimo se u sebe. Odbio sam bilo kakvu pomoć, bilo kakav razgovor. Trajalo je to možda nekih cijeli godinu dana, dok nije došlo do jednog preokreta naglog, i tada sam odlučio da pokušam da idem dalje na svoj neki način, da pokušam sve isto da radim kao što sam radio do tada, ali neke drugačije načine. Počeo sam tada intenzivno da se bavim plivanjem. Na Starom Difu sam išao, tamo mi je ekipa ljudi koja je dosta pomogla. Kineziterapija. Čak sam u to vreme kontaktirao i Petra Čelika. On je radio tada poznate neke proteine, crash proteine, koji su mi pomogli da zadržim tu masu u prvom trenutku. Išao sam redno u teretanu. Teretane su bile popularne 80. godina. Nisam bildovao, ali sam se bavio malo tegovima da bi sačuvao tu fizičku snagu, što je bilo jako teško sačuvati. Sa 5-6 godina sam počeo sa gimnastikom u Partizanu, posle sam trenirao košarkašce godinu dana fudbal. Judo i kido su mi se najduže zadržali 6-7 godina do pred samu vojsku, kada je počelo momčenje, izlaženje, onda je malo sport bio potisnut, a bicikl je ta neka ljubav od pone bicikla pa nadalje. I opet, on me dosta spasao. To stalno kretanje, što kažu pedale, i kretanje ka napred. Dok budem na njemu, bit će me. Kad budem ukačio bicikl klin, onda ću da odlučim da završim sa svim i svačim. Mountain bike sam vozio 20 godina, pa sam onda prešao na drumski bicikl. I ovo će da bude 7. sezona kako sam takmičar u parabiciklizmu. Nekako 2013. sam napravio uspeh sa 12. mestom na svetu. Nažalost, falilo mi je malih 6 bodova, da uđem u prvih 10, u top 10 kao 10. To mi je želja i dalje. A to mi je najbolji rezultat. Prošle godine sam imao 4 evropske šampionate i 4 postelja. To mi je isto dobar rezultat u mojim godinama. Do pre možda par meseci vozio sam stari model tipa Bianchi, čelični ram od preko 11 kg, sa skromnom Sora opremom, ko se razume znaće šta to znači. To je baš skromna oprema, i sa tim biciklom sam uspevao da uradim nešto sa voljom, snagom, ne znam ja kako. Ovde, nažalost, nisam uspeo nikog da animiram da mi izađu sutra da dobijem neki bicikl, neko sponzorstvo. Imam dosta pomoći, opet moram da pomenem porodice, bliski prijatelji, pojedinaca koji mi pomogli malo i finansijski da odem na ove trke koji su skup hobi. Sportski savez za osobu sa invaliditetom grada Beograda dosta pomaže, i gradska sekretarija za sport. Prošle godine su mi oni sufinansirali odlazak na 2 trke. Ovaj bicikl koji je sad u kadru je dobijen zahvaljujući mojim
prijateljima iz Slovenije. Učestvovao sam ovde na, ne znam ja više, 6-7 evropskih šampionata u Beogradu koji se održavaju 3. vikend septembra. Učestvovao sam na 3 šampionata u Pragu, na 3-4 u Slovačkoj, u Italiji, na 2 svetska kupa u Rimu i Meranu. Najlošiji rezultat, krenut ću od najlošiji rezultat, 13. mesto na svetskom kupu u Rimu, jer sam bio neiskusan i mlad, da kažem, to je bilo samo pre par godina. Onda sam ušao u prvi 10 u Meranu, ostala mesta su bila 1., 2., 3., dosta prvih, 2., 3., 1. 5., 1. 8. mesto. Ja kad izađem iz zgrade, u tom momentu mi je glava u torbi dok se ne vratim sa treninga. I zbog ovih tanke guma, i zbog oštećenja na asfaltu, i zbog malih kuca maca koje pretrčavaju, zbog saobraćaja, i zbog jednostavnog gubitka ravnoteže. Ali u tim trenucima možda vraćam i neke filmove svoje unazad, da li sam mogao nešto bolje, da li sam mogao i gore možda da prođem, ali uglavnom sam koncentrisan na to što radim, mislim relaksirajući mi to usled svog napora. Fotografijom se bavim baš kao dete sam počeo, od 6. 7. godine, otac mi je radio u politici i preko prijatelja iz fotoslužbe politike me uveo u taj svet fotografije. A to je neka ljubav zajedno sa biciklom, nekako paralelno išla. Sa fotografijom sam u jednom svetu, sa biciklom sam u nekom drugom svetu svom, naravno. Pa motiv je da nema, što kažu, izgubljenih bitaka dobijenog rata. Rat po meni gubimo svi na kraju, rodimo se, živimo, umremo, to je neki sled događaja. Ja sam više za varijantu da svaki dan mi bude jedna borba dobijena, a rat gubimo te gubimo na kraju i tako se trudim. Obrazovanje, rad, hobi. Sve su to stepenice ili bitke u usponu ili ratu koji se zove život. Sledećeg četvrtka, 21. aprila, navršava se tačno 5 godina od emitovanja prve emisije Mesto za nas. Borbu koju smo tada započeli nastavljamo i dalje.